ओके दोस्तों, हमें मिला है ये बकेट और हम देखते हैं इस बकेट में हमारे पास क्या क्या है। चलो हम इसे ओपन करते हैं। ओके, वाओ, इतने सारे टॉयज। ये क्या है? ये एम्बुलेंस है, वाइट कलर। वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस एम्बुलेंस। चलो इसको हम देखते हैं। सेकंड है हमारे पास, ये है रोड रोलर। वाह, वेरी नाइस, ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड ग्रे कलर। वेरी नाइस। एंड दिस इज, ये तो हमारे पास, ओह वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल। ये ट्रक है, इसे हम डंपर भी बोलते हैं। ये है हमारा येलो कलर का डंपर। वाह, वेरी नाइस। एंड दिस इज वन मोर ट्रक, बट दिस इज केज ट्रक। इसे बोलते हैं केज ट्रक। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ओह वाह, this is aeroplane, this is called Boeing। ये एक Boeing प्लेन है, 747। वेरी नाइस, बहुत प्यारा प्लेन है। वेरी गुड। चलो इसको हम यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओह वेरी प्रिटी, दिस इज काऊ। Red color scooter and yellow color face, skin color body, white color tire. Very nice. This is very cute toy. See, cute toy. Very nice. Wow. And next, oh wow, helicopter. Wow, very nice helicopter, very beautiful. This is army helicopter. इसे आर्मी का हेलीकॉप्टर बोलते हैं। इस पे लिखा है एयरक्राफ्ट। Very nice. And JCB, yellow color, Hercules. Very nice, super power 026. Very nice, बहुत प्यारा। Next, this is bullet bike, Royal Enfield. Wow, see, very beautiful motorcycle. नाइस, बहुत प्यारी। ओके, नेक्स्ट वन मोर बुलेट बाइक, बट कलर इज डिफरेंट। वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी है ये बाइक। वाह। ओके, नेक्स्ट, ओह JCB build 80। वेरी नाइस JCB, yellow color and black color. Very nice. This is drill machine. Very nice, so beautiful. And, oh wow, this is cute doll. Very nice. ये कह रही है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Very nice. The hair is very beautiful and very long. Okay, next. This is Doraemon. Very cute Doraemon. Very nice. Okay. तो दोस्तों ये है
हमारे इतने सारे टॉयज। वाह, बहुत ब्यूटीफुल टॉयज हैं।